आज 31 तारीख सकाळ 10टार एटा ओडिशार चूड़ांत रिपोर्ट बन्या संक्रांतीय एथिरे ओडिशार 30टा जिला भितर 15टा जिला मोटामोटी विपद मुक्त एवं आउ 15टा जिला वर्तमान मध्य कम बेसी करी बन्या प्रभाव अछंती सेतिरे गतकाली आमे एसीएस रेवेन्यू एवं एसआरसी सांगरे हेलिकॉप्टर रे मध्य एरियल सर्वे करैथिलु जोंथिरे जाजपुर भद्रक बालेश्वर केन्दुझर हेकरी आमे ढेंकानाल पटरू कटक देकरी भुवनेश्वर फेरलु गुड़िए जगह वर्तमान मध्य ए सबु 3टा जिले में जलमग्न अच्छी तथ्य दृष्टि ये 15टा जिले में 57टी ब्लॉक एवं 57टी ब्लॉक रो 446 ग्राम पंचायत 1362 गाँ 11टा पौरांचल 174 वार्ड एवं संख्या दृष्टि 7,91,846 लोक प्रभावित एवं ये भितरे जो माने सबू जलबंदी रे अछंती सेमानकर संख्या मध्य 2,68,943 शस्य प्रभावित होईची 21,380 हेक्टर जमी गृह क्षतिग्रस्त होइतिबार संख्या वर्तमान पर्यंत जहाँ प्रोविजनल रिपोर्ट हम पाखरे अच्छी सेटा 700 रिलीफ कैंप वर्तमान मध्य जोटा ऑपरेशनल अच्छी सेटा 647 रिलीफ सेंटर वर्तमान ऑपरेशनल अच्छी जो रोसई खाद्य दिया होची शिशु खाद्य दिया होची पशु संपद पाई मध्य खाद्यर व्यवस्था होईची वयस्क महिला ये समस्त पाई मध्य स्वतंत्र व्यवस्था होईची एवं डाक्तरी टीम मध्य रिलीफ सेंटर मानकु मध्य अछंती जो माने बन्या समय असुस्थ होइचंती ताकर चिकित्सा कथा मध्य से माने बुझुचंती केटेल पशु संपद पाई मध्य 20टा जगह स्वतंत्र व्यवस्था कराइची एवं एथिरे चाउल चूड़ा गुड़ ठारू आरंभ करी रोसई खाद्य मध्य लोकों को परिवेशन होउची जो जगार पानी घेर भितर लोक अछंती किंतु रिलीफ सेंटर को आसीबा पई अमंग होउचंती सेमानक पई मध्य सुखिला खाद्यर व्यवस्था आमे करिछु एवं ये बन्या प्लावित अंचल रे मध्य विभागीय अधिकारी माने ओड्राफ एनडीआरएफ एवं फायर सर्विसेस रो सहयोग रे लोकों को पाखकु सुखिला खाद्य मध्य पहुंचाउछंती ये क्रम रे विभिन्न नदीर जो जलपतन वार्निंग लेवल ठारू ऊपर थिला डेंजर लेवल ठारू ऊपर थिला सेटा धीरे 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 कमिबा आरंभ कलानी देवी नदी कुशभद्रा इप ब्राह्मणी बैतरणी बुढ़ाबलंग सुवर्णरेखा वंशधारा ऋषिकुल्य जलका ये सबु स्थान रे डेंजर लेवल उपरे जो जलपतन थिला सेरा धीरे धीरे जलपतन डेंजर लेवल तलकू कमी गलानी एवं गत 24 घंटा ओडिशा सुखिला थिला काली आमे गला बेलकू भी आमे कोनसी जगह वर्षा देखिबा पई पाइलु नाही अन्य पक्षरे सनसाइन ब्राइट सनसाइन थिला एवं ताप मध्य अनुभव होउतला आकु मध्य 24 घंटा 1 तारीख पर्यंत
ବୃଷ୍ଟିପାତ କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର ମାଲକାନଗିରି ଏଭଳିଆ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ଅଛି ନହେଲେ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟାମୋଟି କମ୍ ବୃଷ୍ଟିପାତ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ରହିବ ତେଣୁ ବିପଦ ଟଳିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଦୀ ମହାନଦୀ ଯେଉଁ ନଦୀର ଜଳପତନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ ନଦୀ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଭିତରକୁ ଛତିଶଗଡ଼ ପଟରୁ 3,69,322 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଥିଲା ଏବଂ ଯେହେତୁ ନରାଜ ପାଖରେ ପାଣି 7 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା ବାକି ଶାଖା ନଦୀମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରୁ ତେଣୁ 2ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ଏବଂ 65,543 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଆଜି ସକାଳେ ଆହୁରି 10ଟା ଗେଟ୍ ହୀରାକୁଦରୁ ଖୋଲିଲାଣି ଯାହାଫଳରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 12 ଇଏ 10ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଫଳରେ ଆହୁରି 1.5 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ହୀରାକୁଦରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ ଏବଂ ନରାଜ ମୁହାଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ନରାଜରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତି କମରେ 40 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ପାଣିକୁ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ନରାଜରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଳପତନ ଥିଲା ସେଟା ମଧ୍ୟ କମିବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଇଏ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ଆହୁରି ପାଣି ନରାଜ ଠାରେ କମି ଯାଇଥିବ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଆହୁରି କିଛି ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଖୋଲାଯାଇପାରେ ସେ ବାବଦରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନିଟରିଂ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସଚିବ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଇଏ ବାବଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତିର ଆହୁରି ସୁଧାର ଆସିବ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଠକ ଥିଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଣି ଅଛି କଲେକ୍ଟରମାନଙ୍କ 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି 3 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଡ଼ିଓମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନଥାଏ ରିଲିଫ କେନ୍ଦ୍ରମାନେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ଗାଁ ସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମୁକ୍ତ ନ ହେବ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିକରି ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚୁଲିରେ ରାନ୍ଧିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜିବ ସେତିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟର ମାନେ ଚଳେଇବୁ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛୁ ଆମେ ପାଣି ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହନ୍ତୁ ନାହିଁ ବହୁତ ସମୟରେ ପାଣି 4 ଫୁଟ ପାଣି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଡ଼ି ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ 4 ଚକିଆ ଯାନ ମଧ୍ୟ ଚଳାଇବାର ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କୌଣସି ରିସ୍କ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ସେମାନେ ବେଶୀ ଭଲନରେବୁଲ୍ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପାଣି ଘେର ଭିତରେ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ନିକଟତମ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପାଣି ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ଫେରିବେ ପାଣି ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସାପ କାମୁଡ଼ାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ଫଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଯେତେ ପାଣି କମି କମି ଯିବ ସାପ ଉପଦ୍ରବ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ସାପଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ରହିବାର ବାଟ ହେଲା ଯେ ସମସ୍ତେ ରିଲିଫ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗର ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ପଶୁପାଳନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏସ୍ଆର୍ସି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଆଜି ବୈଠକରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନୋଟ୍ସର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେ ଫଳରେ ଇଏ ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 800 ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ 800 ଲୋକଙ୍କର ବାହାରେ ବହୁତ ପଶୁ ସମ୍ପଦକୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଏଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରେଭିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୃଷି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେମାନେ ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା କ୍ଷଣି
72 घंटा भितरे राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग मिलित उद्यम सर्वे काम क्षयक्षतिर सर्वे काम समाप्त करने आम निर्देश देचु जिते रिपोर्ट गोटे पर गोटे रिपोर्ट क्षतिपूरण आसुथबो डेमेजर आसुथबो आमर क्षतिपूरण राशि मध्य आम पहुँचौथबु से जो मानकर फसल नष्ट होइछि धान फसल आरंभ होइतिला बिहुड़ा समय मध्य बहुत अंचल पानी घेर भितर अच्छी नष्ट होइतिबो सेमानकर पई मध्य आमे स्वल्प मियादी बिहनर मध्य व्यवस्था करूछु बिहन मध्य जोगे दिया जीव स्वल्प मियादी एबे जोंटा अछि 130 दिन जोंटा अछि ताकू आमे 75-80 दिन रे जो बिहन व्यवहार कले फसल हुए ताकू आमे लोकन को जोगेबू एवं चाषी मान पई कंपोजिट पैकेज कृषि विभाग एवं राजस्व विभाग मिलित भाव में कंपोजिट पैकेज व्यवस्था करूँ जो व्यवस्था आम लोकों पाखे पहुँचेबू क्षतिपूरण देवारे गुड़िए जगार पनीपरिया क्षतिग्रस्त होती आपण मानकर माध्यम आम बहुत चाषी मानकर प्रतिक्रिया देखुलु जो मैंने भांगी पड़ी केते परिश्रम एवं सेटा पुणी विभिन्न सोसाइटी ऋण करके जो मैंने चाष करते से माने मुंडरे हाथ देकर बइछंती मोर सेमानकु परामर्श आदौ व्यथित विचलित होंतु नहीं ये सरकार आपणकर सरकार आपणकर सांगरे अछि एवं ये दुर्दिन समय आपणकर जो क्षति से क्षति भरणा करिया पई मध्य आपणकर सांगरे ये सरकार रहिबो आमर नियमावली भितरे जहाँ संभव हो पारिबो से क्षतिपूरण राशि आमे देबू राजस्व विभाग एवं कृषि विभाग अधिकारी माने जो माने ये मूल्यांकन करेंगे क्षतिर से निर्देश दिखाई जे मानविकता दृष्टिकोण जो क्षति माने होती ताकू गोटे ब्लॉक रे जदि अल्प क्षति ताकू लघु नकरी करी तार मध्य रिपोर्ट दिंतु क्षति क्षति कम क्षति होते क्षति बेसी क्षति होते क्षति एवं क्षतिपूरण देवाई सरकार प्रस्तुत अच्छी से अधिकारी माने मध्य सहयोग करंतु एवं शेष विषय है जे एबे धीरे धीरे पानी कमिबा परे जेते वाटर बॉडीज थिला ट्यूबवेल माने मध्य पीआर डिपार्टमेंट रो अधिकारी माने मध्य उपस्थित थिले हजार हजार संख्यार जोठी पानी कमिगलानी से ट्यूबवेल रो रिपेयरिंग मध्य सरीगलानी जोठी उठा जलसेचन पाई मध्य बोरवेल व्यवहार करथिले तार मध्य रिपेयरिंग गुड़े जगह आरंभ होलानी जेते लोकंकर व्यक्तिगत बोरवेल थिला किमा जेते सरकारी बोरवेल थिला ये समस्तर रिपेयरिंग युद्धकालीन भित्तिरे हेबो एवं जो वाटर बॉडीज थिला ट्यूबवेल थिला पानी भितर बुड़ी कर थिला किमा बंध थिला कंटा थिला जो थे लोक व्यवहार करते ताकू मध्य डिसइनफेक्शन करने निश्चित भाव में तार जहाँ जहाँ ब्लीचिंग पाउडर दरकार क्लोरीन दरकार चून दरकार से सबू पर्याप्त परिमाण में पहुँचा हवाटा आरंभ होलानी एवं पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से माने पूरा सजग अछंती ये दिगरे क्लोरीन टैबलेट ठारू आरंभ करी ब्लीचिंग पाउडर पर्यंत डिसइनफेक्शन किमिति हेबो कलुषित पानी आदौ स्पर्श करंतु नहीं आदौ पियंतु नहीं फुटेगिरी पियंतु एवं स्वच्छ जल मध्य व्यापक परिमाण रे प्रभावित जगह आम पहुँचीचु ताकू व्यवहार करंतु निजे सुस्थ रहंतु निजे सुरक्षित रहंतु निजर अंचल वयस्क महिला एवं शिशु मानकु मध्य सुरक्षित रखंतु सरकारी जो आदेशनामा अच्छी जो एसओपी अच्छी ताकू पालन करंतु सरकार को सहयोग करंतु आपणकर एवं सरकारंकर लोकंकर एवं लोकंकर सरकारंकर जो मिलित पार्टनरशिप ये पार्टनरशिप जिते परफेक्ट हेबो सेते बड़ बड़ प्राकृतिक विपर्यय को आम परास्त करि परिबा वर्तमान पर्यंत मध्य जो सरकारी अधिकारी माने विभिन्न जिल्ला रे काम करछंती सेमानकु मध्य मु धन्यवाद देवा पई चाहे जे विपरीत परिस्थिति रे संगीन परिस्थिति रे से माने ग्राउंड जीरो रे रही के लोकंकर संगे सेवा करछंती याको आकु बढ़ांतु जेतेबेला पर्यंत दुर्दशा कटी नहीं एवं दुर्दशा मुक्त लोके ही नांती आमे समस्ते ग्राउंड जीरो रे रहिबा लोकंकर सेवा रे रहिबा लोकंकर सहयोग करिया पई रहिबा लोकंकर सुरक्षा करिबा एवं लोकंकर रक्षा कवच होबा